Morgen, Kak. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin sehr gut. Sehr gut. Okay, dann alles gut. So, herzlich willkommen wieder in unserem Online-Kurs ya. So, ich hoffe, geht's dir gut heute ya. Dan wir gehen weiter zum Online-Kurs karena hari ini kita sudah masuk ke A1.2. Ya, jadi bukunya sudah di A1.2 di sini in capital 7. Genau. Oke, nah di Capital Sieben ini tentu saja kita masuk ke tema baru dengan tema Arbeitsalltag atau pekerjaan sehari-hari, keseharian kerja, ya pekerjaan sehari-hari. Temanya, temanya apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Jadi nanti kita bakalan belajar über einen Blog by Tag verstehen. Ya, jadi nanti ada tentu saja latihan lesen ya, über Blog dan über den Arbeitsalltag schreiben ya, bagaimana kehidupan sehari-hari pekerjaan di Jerman. Kemudian Gespräche am Arbeitsplatz verstehen. Oke, nanti bakalan ada hören ya, bagaimana percakapan yang ada pada saat di tempat kerja. Kemudian Ortsangaben machen, nanti akan ada gramatik mengenai keterangan lokasi. Kemudian Abläufe beschreiben. Abläufe itu adalah proses keseharian gitu ya. Itinerary bisa ya, banyak artinya Abläufe. Kemudian Briefe cara menulis surat yang baik. Yang terakhir über small talk, makanya ada latihan tentang small talk, apa sih small talk itu gitu ya. Nah tadi jadi sudah kita jelaskan apa yang akan kita pelajari di bab ini. Kita langsung masuk saja ke latihan yang pertama. Di sini natürlich über die gleiche Thema, über Arbeit ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 fotos ya. Was macht er auf dem Foto? Ya, di sini sudah ada pilihannya ya, dari in den Kindergarten bringen sampai eine Kollegin grüßen. Nah, tinggal dicocokkan aja oleh kakak, baru nanti kita lanjut ke warnanya. Oke. Foto A. Di im Cafe mitnehmen. Jadi dia sedang mengambil kopi ya di restoran. Kemudian foto B, Foto B. Beim Ticket auf helfen, membantu beli tiket ya. Iya, beim Ticket Kauf helfen, dia membantu beli tiket. Kemudian foto C, was macht er? Foto C. Eine Kollegin grüßen. Eine Kollegin begrüßen. Jadi dia sedang apa itu? Menyapa seorang kolega. Betul, menyapa seorang kolega. Good, dan foto D. Foto D was macht er? Das Kind in der Kindergarten bringen. Das Kind in den Kindergarten bringen. Ya. Membawa anak ke TK. Dan slide ke foto E, foto E was macht er? Yang terakhir ya. Ini paket anehmen. Paket anehmen. Nehme itu mengambil
Oh, nehmen itu tuh menerima ya? Dia Mengirim. annehmen itu menerima, kalau mitnehmen mengambil gitu. Jadi beda ya, walaupun sama-sama ada nehmen, dia artinya beda. Kalau nehmen apa ya Kak nemennya? Nemennya itu mengambil, mitnehmen Oh, yang biasanya. Kalau annehmen itu nehmen. nehmen doang, iya, dari kata mitnehmen, mengambil. Oh, ambil ya. Iya, ambil kan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke renungan. Kan tadi kita sudah tahu nih apa yang dilakukan Adnan dari kata A sampai kata E. Nah, frequency di gesprek ya, ordnen si sudah lakukan pas jadi sekarang aku akan dua kali, kemudian tinggal kita dokumentasikan gespreknya itu gitu ya. Oke, kalau begitu aku suka kalau diulangi. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Oke. Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, Kak genau. udah. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können ja, Sie bitte hier sebelah unterschreiben? mana Kak? Natürlich, gern. B ya, ordnen si dan foto su, jadi ada 5 tadi aku bilang itu dicocokkan dengan Oh. 5 fotonya. Oh, oke, tak pikir ini maksudnya yang ada geprek 1, geprek 2 itu Bukan loh. yang C ya, kita ke yang D dulu baru nanti yang gitu. Oke, sorry. Lanjut. Aku lanjut di yang 3 aja ya, atau aku ulang dari yang 1 ya? Enggak, dari 3 aja nggak apa-apa. Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, genau. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben? Natürlich, gern. Und hier Ihr Paket. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. Gespräch 4. Entschuldigung, Ja, bitte. können Sie mir vielleicht helfen? Ich brauche ein Ticket zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof. Sie brauchen ein Ticket für eine Zone. Das kostet 1,80 €. Alles klar, danke sehr. Bitte sehr. Gespräch 5. Hi Rita. Morgen, Adnan. Hallo, Elias. Komm rein. Du Rita, ich hole Elias heute etwas später. Kein Problem. Wir haben ja bis 6 geöffnet. Super. Ich denke, ich bin so um 5 Uhr da. Alles klar? Dann bis später. Tschüss Rita. Viel Spaß, Elias. Udah. Pokoknya kalau nggak angka-angka itu kedengeran gitu kalau Ya. Oke, good kalau gitu. Gespräch 1, pas zum foto. foto A. Foto A, oke. Kemudian Gespräch 2. Gespräch 2 itu foto C. Gespräch 2, foto C. Iya, yang ini
Kemudian Gespräch 3 yang mana? Yang E. Yang E, genau. Dan Gespräch 4 Yang B. yang B atau yang D? Oh, yang D ya. Yang D. Tadi Iya, yang E ya. yang tiket Kaufhelfen dulu ya. Yang B. Baru yang nomor itu yang Yang D. Genau, sehr gut. Nah, kalau begitu tadi yang Gespräch 1 und 2-nya sudah disusun ya sama kakak ya, yang C ya. Bentar aku cek dulu. Mungkin. Coba ya. Iya, coba silahkan. Kita mulai dari Gespräch 1 dulu. Nah, yang pertama Guten Morgen katanya. Boleh dilanjutkan. Morgen einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar. Das mah 3 Euro. Oke. Terus hier bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier ist ya. Danke. Nah, itu contoh berarti percakapan di kafe gitu ya. Jadi dia beli seperti itu. Morgen einen Kaffee zum Mitnehmen juga. Ya, nah di sini mitnehmen itu berarti dia membawa gitu ya, di take away bisa dia artinya. Jadi kalau nehmen doang bisa artinya ambil, tapi mitnehmen nah itu dia bisa artinya take away ya. Jadi bukan diambil doang tapi dibawa pulang gitu. Tapi bilangnya zu mitnehmen gitu. Oke, kalau annehmen tadi, nah kalau annehmen menerima. Genau, kemudian ditanya ya pasti gross oder klein, katanya gross. Kemudian dikasih tahu nih harganya berapa, das macht dann bla bla bla. Nah, kita haben Sie keinen Zucker, doch hier steht er. Danke. Genau. Ya, sehr gut. Nah, kita ke slide. Ya, boleh silakan. Zucker itu apa? Keinen Zucker, Zucker apa ya? Diingat nggak? Makanan ya? Bukan? Dia di yang kita bab 1 dia ya. Gula. Ya, gula. Haben Sie keinen Zucker? Apakah Anda yang ada gula nih di sini? Nah, doh katanya. Doh ini nggak ada artinya ya. Doh itu tuh kayak kebalikannya gitu. Doh hier steht er, ini ada nih di situ berdiri. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Gespräch 2 di sini. Boleh silakan dari yang pertama Morgen Adnan. Morgen Adnan. Halo Laura, wie geht's? Bentar ya. Danke. Gut. Und dir? Alles gut. Sehen wir uns später? Das, Sim. 3 dan bis später. Enggak, bukan. Sehen wir uns später. Bis dann, ich hole dich ab. Alles gut. Sehen wir uns später. Apakah kita ketemu lagi nanti? Ya, iya. Enggak. Itu klar. Wir haben einen, enggak aku baca.
einen Termin bei der Firma Pol, ya. Kita ketemu lagi nggak? Ya tentu saja, kita ada janji nih sama perusahaan Pol. Genau. Oh ya. Kemudian lanjutannya, Ja, stimmt, um 3 dan bis Vater. iya, baru dia mengiyakan, ya. Iya, Mm-mm. tentu. Ya, jam 3. Kemudian ya sampai nanti. Baru nanti kata dia, Bis dann, ich hole dich ab. oke, yang terakhir. Super. Dan Ich hole dich ab ini maksudnya apa ya? insya di saat aku jemput kamu abholen, ya yang kemarin kita pelajari Trennbarer Verben. Oh, Ya abholen, karena dia Trennbarer Verben, ya holennya tetap di posisi kedua, abnya di akhir, ya yang Trennbarer Verben. Jadi artinya menjemput. Ya jadi aku jemput kamu ya. oke. Super katanya. Genau. Nah jadi itu kegiatan si Adnan nih ceritanya dalam hari kerja gitu ya. Dia ya pergi ke kafe, kemudian di jalan mungkin dia bantuin orang beli tiket, terus menerima paket, nganterin anak, dan ketemu koleganya baru di depan kantor. Gitu. Jadi dia kan, ya beim Morgen, was machst du? Und dann kriegst du, ya, was machst du am Morgen? Bangun itu bangun apa ya Kak? Duh kok lupa sih. Aufstehen. Ya. Ich stehe um 6 Uhr auf. Am Morgen. Und dann ich bin keine Frühstücken. Ich habe keine Frühstück. Keine Frühstück. Und danach ich gehe zum meine Büro. Mana? Dan itu dein Büro ya. Dan arbeitest du? Ja, ich arbeite. Ich arbeite sih. Ya itu apa adalah aku udah apa lo arbeite. Ich arbeite for von 8 Uhr bis 16 Uhr. Oke, benar. So, dan itu Arbeit Alltagnya berarti ya sampai pulang kerja. Nanti pulang kerja, baru nanti lain-lain lagi. Gitu ya. So, am Morgen stehe ich auf um 6, stehe ich um 6 Uhr auf. Ya. Genau, jadi bisa dikasih keterangan am Morgennya. Genau, alles gut, oke. So, kita lanjut kalau begitu ke 82. Tes, halo, bisa dengar aku kah? Tes. Tes, halo. Halo.
Anu Kak, mati Kak ininya. Apa sih? Wifi-nya padam di tempatku. Nggak apa-apa ya ini. Tapi sekarang bisa dengar aku ya Kak ya? Iya, bentar. Ya, bisa. Dah. Oke, nanti kalau ini Ini ngomongnya kedengeran bilang aja ya. Iya. Ya, jadi tadi kita lanjut ya ke halaman Soyun Aksi. Halaman selanjutnya di sini kita akan membicarakan tentang blog by track atau postingan blog ceritanya. So, tulisannya lagi. Temanya dari halaman ini adalah Laura's Praktikum. Praktikumnya si Laura. So, in Aduh. Kayaknya sinyal aku jelek deh. Suaranya kakaknya putus-putus. Oh alah, sinyalnya jelek. Kalau gitu ini ya, baca aja. Kedengeran gak Kak? Oh ya, kedengeran. Ya, Aku baca dari ini ya. Gimana? Aku baca dari layar ya, soalnya di sini gelap. Oh iya, mati lampu kah Kak? Iya, mati lampu padam. Jadi aku kan pakai wifi. Wifi-nya juga ikut. Jadinya wifi-nya juga mati ya. Nggak apa-apa kalau gitu ya. Iya, dari layarnya kelihatan ya di sini. Oke, silahkan dibaca di sini main praktikum in Köln dan kira-kira welche Bilder passen. Ya, dari ketiga builder ini yang mana yang menggambarkan situasi si Laura nih. Apakah satu bisa semua. Gitu ya. Oke, bitte. Endlich bin ich in Köln und mache hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer los. Ich muss schon um 7:30 sein. Das ist nicht leicht für mich. Um 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schön. Am Vormittag haben wir oft Besprechungen, die Besprechungen, Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig. Meine Chefin und meine Kollegin sind sehr nett und erklären viel. Aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ich muss oft fragen, was bedeutet das? Oder wie mache ich das? Ich kann schon viel allein machen. Alhamdulillah. Ntar Kak, aku ganti wifi. Oke, udah nyala ya. Order. Kedengeran? Oh iya.
Ähm, Ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles und ich mache auch Fehler. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Meine Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit das. Aduh, apaan nih? Mit dah. Coba diulang meine Chefin. Meine Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit. Das finde ich super und da lerne ich viel. Am Wochenende gehe ich zum Club Espanol. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Die Leute, die sind super nett. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ich möchte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Oke, so das war ein Blog von Laura ya. Welcher Bilder passen? Jadi di sini tadi kakak sudah baca nih praktikum si Laura di Köln bagaimana, apa yang terjadi, kira-kira yang cocok dengan gambarnya yang mana? Yang nomor satu itu nomor satu Build A, build A itu B. Atau maksudnya build A itu dia cocok dengan teksnya gitu ya. Build A yang ini mana Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit. Genau, kalau yang A dia lebih ke trinken meine Kollegen und ich zusammen Kafe gitu ya. Nah, di sini mereka lagi pause gitu ya. Oh ya. Genau. Kalau yang B ada nggak disebutkan di teksnya? Yang B itu dia lagi ngeprint ya. Iya. Jadi Nggak ada sih kalau ya. B berarti nggak cocok. Kalau yang C? Yang C itu Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Iya, genau ya. So arbeite am Computer di sini. Oke, berarti yang A, build A und build C pasum di teks. Oke, dan masih tentang blok yang sama di sini ditanya nih, was macht Laura gern und was nicht so gern? Ya, apa yang disukai Laura ya, atau yang dia tidak sukai nih dari praktikumnya. Kalau was macht Laura gern, so yang mana saja nih? Dia udah ada nih contohnya, Laura telefoniert gern. Yang disuka ya? Yang disuka dulu. Mit Kollege Kaffee trinken. Genau, berarti Laura mit Kollege Kaffee trinken gern. Oh ya, bisa. Bisa, atau Laura trink ya. Di sini kan trinkennya dulu berarti kata kerjanya dulu ya. Laura trink mit Kollegen Kaffee gern, atau Laura trink Kaffee mit Kollegen gern. Gitu. Yang penting trinkennya harus di posisi kedua. Genau. Kemudian apalagi yang dia suka? Mit der Chefin Kunden besuchen. Laura besuch mit der Chefin Kunden. Iya, gern. Iya, gern. Iya. Jadi Laura besuch Kunden, bisa kundennya duluan atau kundennya setelah Chefin juga bisa. Ya, Laura besuch Kunden mit der Chefin gern, atau Laura besuch mit der Chefin Kunden gern. Gitu. Genau. Kemudian was noch? Das letzte nih. Allein Pause machen. Laura mah allein Pause gern. Iya. Laura
Laura mag alleen Pause gern. Und was nicht so gern? So, was mag Laura nicht so gern? Laura arbeitet am Computer. Laura arbeitet nicht am Computer. Arbeitet nicht am Computer. Laura arbeitet am Computer nicht so gern. Ya, jadi nicht so gernnya terakhir. Genau. Laura arbeitet am Computer nicht so gern. Dan yang terakhir berarti Laura steht früh nicht so gern auf. Genau. Iya, Laura steht früh nicht so gern auf, ya, atau Laura steht nicht so gern früh auf, ya. Jadi frühnya bisa di depan, bisa di belakang, gitu, terserah. Nah, jadi kalau Mittelfeld atau keterangan-keterangan bisa ditukar-tukar ya, dibolak-balik. Yang penting subjeknya ke satu, ya, kata kerjanya kedua. Kemudian kalau gern dan nicht so gern ini dia karena pertanyaannya gitu ya, jadi dia biasanya ikutan di akhir gitu, kecuali kalau yang Trennverben ini auf-nya dia tetap harus paling akhir gitu ya. Nah, oke, sehr gut. Nah, tadi dari blog yang sudah kakak baca ini banyak nih kata-kata seperti mana tadi ya, nah di sini. Kemudian ada aber, dan ada oder di sini. Nah, kita akan masuk ke gramatiknya, yaitu Sätze verbinden oder und aber. Oke, Sätze verbinden ini adalah kata penghubung ya, atau kata lainnya juga adalah konjungsion. Genau. Yang sebenarnya konjungsion atau kata penghubung ini ada 5 ya. Kalau yang konjungsi tidak terikat ya, jadi ada aber, den, oder, atau sondern dan sondern gitu. Jadi ada 5. Tapi yang akan kita pelajari di bab ini hanya 3 dulu yang paling sering kita gunakan, yaitu oder, dan aber. Ya, dan dia sebagaimana fungsinya, namanya kata penghubung, tentu saja dia menghubungkan antara dua kalimat menjadi satu kalimat utuh. Ya, contoh, es regnet heute, aber ich gehe zur Schule. Nah, ini kan tadinya dua kalimat ya. Ada kalimat es regnet heute, hari ini hujan, dan ich gehe zur Schule, saya pergi ke sekolah. Nah, bisa kita satukan menggunakan aber, ya, menggunakan kata penghubung ini. Maka dia ya udah nggak usah jadi dua kalimat, dijadikan satu kalimat. Es regnet heute, aber ich gehe zur Schule. Ya, hari ini hujan, tapi saya tetap pergi ke sekolah. Gitu. Nah, oder, juga sama ya, dia juga menghubungkan antara tidak dua kalimat ya, tapi bisa menghubungkan dua kata yang satu kategori gitu. Contoh, was trinken Sie? Nah, ini satu kalimat ya, kalimat tanya untuk tepatnya. Kemudian milk oder Kaffee. Nah, milk dan Kaffee ini kan dia satu kategori, sama-sama trinken. Nah, kita bisa menggunakan jadi nggak mesti harus dua kalimat ya yang disatukan, tapi bisa juga dua kata yang dalam satu kategori. Ya, nah lebih tepatnya di sini aku kasih ringkasannya. Kalau itu menghubungkan dua elemen atau konsep yang sama, ya, karena dia artinya dan. Jadi kita harus membandingkan ya, atau menyambungkan sesuatu yang sama nih. Ya, berarti kalau ich mag apple und orangen. Oke, saya suka apel dan jeruk. Jadi sama-sama suka nih. Ya kan? Sama-sama suka apel atau sama-sama suka jeruk. Gitu. Jadi dua-duanya dia suka. Ya,
Ya penggunaannya kalau kebanyakan teori ya udah kayak dan pada umumnya aja gitu ya. Dia nggak ada bedanya, cuman karena ini gramatik jadi ya ada teorinya inilah itulah gitu ya. Tapi ya penggunaannya sama seperti dan pada umumnya. Kemudian yang kedua ada oda. Nah, oda ini tentu saja ya atau artinya dia menunjukkan pilihan. Ya, mau yang ini atau yang itu. Gitu ya, dan biasanya dua elemen atau klausa ya. Ini elemen tuh maksudnya ya kata bendanya beda. Ya kan nggak mungkin kita bilang mohtes du teh, oda teh. Nah, itu kan nggak boleh ya. Ya, jadi mohtes du teh, oda kafe. Ya, kamu mau teh atau kopi. Gitu. Jadi ya artinya atau ya seperti yang sering kita gunakan ya sama saja. Kita tinggal artikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jermannya. Genau. Kemudian yang terakhir aber. Nah, aber ini menghubungkan dua klausa. Masih bisa dengar aku ya kayak oh ya di mute. Oke, aber ini menghubungkan dua klausa yang bertentangan atau berbeda. Ya, karena tetapi apa nih? Ya, ich mag Schokolade, aber ich esse sie nicht. Ya, saya suka coklat, tapi saya tidak sering memakannya. Nah, ini berarti bertentangan ya satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Gitu. Sebenarnya ini yang nggak ada gimana-gimana, rumus yang gimana-gimana ya. Yang penting kita tahu artinya, pasti kita bisa menggunakannya di kalimat gitu ya. Yang penting tahu nih artinya un itu dan, oda itu atau, aber itu tapi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak kalau untuk konjungsion ini? Untuk ini enggak. Ya, ini juga yang paling gampang sih ya biasanya sama semua teman-teman karena pasti pas belajar bahasa Jerman udah langsung tuh tahu ya oda, aba ini yang awal-awal dipelajari lah ya gitu. Kalau gitu coba kita kerjakan latihannya di sini. Nah, di C, verbinden di Sätze. Sambungkanlah kalimatnya. Ya, di sini dari 1 sampai 6 ada 2 kalimat yang belum disambungkan. Nah, silakan kakak sambungkan. Kira-kira yang cocok itu sambunginnya pakai oda atau aba. Ya, coba dilihat dulu dari nomor 1. Kira-kira sambunginnya gimana dan pakai apa? Eins, die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ya, die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Di sini berarti dia bertentangan, makanya pakainya ada, gitu ya. Jadi kecil, tapi di situ ya banyak hal yang terjadi. Ya, gimana kak? Enggak. Good, kemudian selesai. Kalau ruangan itu apa ya? Ruangan, Raum. Kok aku ada MM-nya apa ya? Apa Raum ada M-nya Raum? Enggak apa-apa deh. Ima itu artinya selalu. Oh iya. Ya, dah. Maksudnya kakak Zimmer. Iya. Oh, Zimmer. Iya, Zimmer itu bisa kamar ya. Iya, itu maksudku kayak ada yang mirip ya, gitu. Zimmer. Terus yang zwei die Kollegen sind nett. Und sie sind lustig. Lustig ini kan lucu ya? Iya, betul. Ya, jadinya pakainya tuh karena dua-duanya sama-sama adjektif yang baik gitu ya. Ngomongin kolega yang sama juga. Oke, good. Nomor 3 gimana? Laura trinkt mit Kollegen Kaffee. Aber sie macht allein Pause. Laura. Apa ya artinya ya si mah allein dia buat beristirahat sendirian ya, melakukan istirahat sendiri.
Laura minum kopi bersama koleganya. Ode simak alain pause. Iya, dia pakainya udah. Ya, di sini sebuah pilihan. Ya, si Laura ini kalau misalnya jam istirahat gitu ya, dia bisa minum kopi sama koleganya, atau dia bisa istirahat sendirian. Gitu. Genau. Oke, lanjut nomor 4. Wir Mittag isi ein Sandwich. Sie trinkt Apfelschorle. Ode. Salah. Mittag isi ein Sandwich. Und sie trinkt Apfelschorle. Ya pakainya un ya. Di sini bukan pilihan. Kenapa? Soalnya biasanya ya kita lihat dari konteks gitu ya. Dia kan biasanya makan kita sama minum dong ya. Kalau kita makan doang atau minum doang berupa pilihan itu kayak kurang tepat gitu ya, jarang sekali. Makanya pakainya un. Gitu. Mitak ya pada siang hari, tengah hari ya dia makan sandwich dan minum Apfelschorle. Gitu. Sehr gut, dann nächste Nummer 5. Und am Abend lernt Laura Deutsch. Oder sie trifft Freunde aus Spanien. Tepatnya pakai Oda. Di sini dia ditempatkan pada dua pilihan nih. Malam hari dia belajar Jerman atau dia bertemu temannya dari Spanyol. Gitu ya. Jadi karena di sini ada nih ininya konteks waktunya ya. Jadi dia nggak bisa dong pakai un karena nggak bisa dilakukan bareng-bareng gitu ya. Nah kalau nomor 4 dia bisa dilakukan bareng-bareng nih, makan minum gitu ya. Genau. Oke, sehr gut, dan das letzte Nummer 6. Saya Adnan heute früh. Aber morgen bleibt lang. Iya, richtig. Ya. Adnan geht heute früh, aber morgen bleibt lang. Si Adnan ini hari ini pergi pagi-pagi banget gitu ya. Tapi besok dia ya stay-nya lebih lama gitu. Nah, jadi sebenarnya gampang ya oda aba ini kita tinggal lihat konteks kalimatnya saja. Makanya kalau penggunaan seperti ini lebih ke pemahaman kita bagaimana dalam mengartikan kalimatnya. Jadi yang paling penting itu adalah memperbanyak Wörterbuch gitu ya, memperbanyak kosakata gitu. So, kita lanjut lagi kalau begitu ke halaman selanjutnya. Wir wurde sprechen über Gespräche am Arbeitsplatz. Jadi kita akan membicarakan tentang bagaimana sih percakapan pada saat kita ada di tempat kerja. Ya, judul halamannya adalah Mit wem muss ich sprechen? Ya, kepada siapa aku harus berbicara. Nah, when ini bentuk datif dari where. Ya, waktu itu kan kakak nanya when. Ya, when itu apa when? When itu bentuk akusatifnya. Kalau when bentuk datifnya. Gitu. Oke, nanti kita belajar datif abis ini, tapi kita kerjakan dulu dry A und dry B-nya. Ya, di sini aku ada audio Gespräche ya. Jadi es gibt ein Gespräch über Laura, masih tentang Laura di firmanya ya, praktikum firma. Genau. Woran Sie das Gespräch? Über welche Themen spricht Laura? Nah, untuk yang dry A ini kakak tinggal checklist aja si Laura ini kira-kira ngomongin apa aja sih di percakapannya gitu ya. Nah, sekalian isi yang B karena nanti aku putarnya 3 kali gitu ya. Sekalian isi yang B
Hören Sie das Gespräch noch einmal und ergänzen Sie. Nah, jadi ini silahkan di ergänzen atau dilengkapi. Ya, jadi Laura möchte einen Tag frei. Si Laura ini ingin libur sehari. Sie muss mit der bla 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 sprechen. Dia itu harus berbicara kepada siapa? Itu diisi. Gitu ya. Oke, aku putar 3 kali di sini yang A dan yang B sekalian diisi sebentar ya. Oke, aku putar mulai dari sekarang. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Oke, sudah soalnya. Nah, coba kita koreksi bareng-bareng ya dari yang gerai A dulu.
Genau, boleh di open mic-nya. Dan over welche Themen spricht Laura in diesem Urlaub nih apa ya? Urlaub itu bepergian, liburan. Oh, yang saya Urlaub, Apalagi Geburtstag, Geburtstag. Dan kunden ini, kunden bus ini anuin teman ya? mengunjungi klien kunden itu. Oh, kunden itu klien. 4 ya, kunden besuk. Iya, kunden besuk. Satu lagi Arbeitszeit. iya, dia juga ngomongin über Arbeit. Sie sprechen über Arbeitszeit, kunden besuk, Geburtstag und Urlaub. Oke, sekarang kita ke 3B. Coba lesen Sie bitte und dann ergänzen Sie das Heft. Coba dari nomor 1. Laura mochte einen Tag frei. Sie muss mit der itu yang cowok itu ya. Di sini Laura mochte einen Tag frei. Sie muss mit der, dia harus berbicara kepada siapa katanya. Atasannya. Iya, berarti Apa ya bahasa Jerman? Bahasa Jermannya apa ya? dia Chefin. Chefin. Tadi disebutkan ya kalau misalnya die muss mit der Chefin sprechen katanya. Nah, jadi kamu harus ngomong sama atasanmu katanya, karena kalau si Adnan itu cuman kolega ya. Kemudian nomor 2. Sie war mit einem Freund und einer Freundin zu einem Konzert. Sie fährt mit einem Freund und einer Freundin zu einem Konzert. Genau, richtig. Nomor 3 sekarang. Am Dienstag mochte sie schon um 15 Uhr nach Hause gehen. Jadi maksudnya dia pengen apa itu? dia hari Rabu, Hari Selasa. Selasa, Midwatch kan Rabu ya. Selasa dia ingin pergi ke rumah. Pulang rumah ya. Dia mau decision nach Hause gehen. Dia pulang ke rumah jam 5. Jam 15. Jam 3 sore. Jam 3 sore kan. Jadi dia intinya kayak pengen pulang duluan gitu ya. Dan nomor 4 gimana? Laura und Adnan fahren mit der U-Bahn und dem Taxi zu der Firma. Iya, firma. Jadi tadi dia jelaskan ya, si Laura dan Adnan itu bakalan naik U-Bahn dan taksi ke perusahaan klien. Dan was machen Sie dort? Apa yang akan mereka lakukan di sana di nomor phone? Sie sprechen dort mit dem Chef. Ist sehr nggak tahu. Is sehr nett. Oh, Tadi ini maksudnya si Adnannya. R ini adalah chefnya. Oh, atasannya. Atasannya. Jadi kan mereka mau pergi ke perusahaan ya, firma Pol tadi. Nah, kemudian si Sprechendorf mit dem Chef, mereka di sana akan berbicara dengan atasan ya, dia itu adalah chefnya ya, atasannya itu sangat baik. Dan das letzte nomor 6. Laura mochte mit den Mitarbeitern ihren Geburtstag feiern. Berarti dia mau ngapain itu? Laura ingin pergi ke perayaan ulang tahun temannya. Teman kerja. Laura mochte, di sini nggak ada gehen ya, berarti dia nggak pergi. Laura mochte ngapain, di sini dialah yang merayakan. Gitu.
gitu. Jadi Laura Oh. ingin merayakan. Nah, Iren itu punyanya dia, ya punyanya si Laura. Jadi Laura ingin merayakan ulang tahunnya dengan Meet dan Mitarbeiten dengan juga koleganya atau rekan kerja ya kalau Mitarbeiter gitu. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya kalimat-kalimatnya banyak menggunakan mit ya, Simus mit, der Chefin. Kemudian di sini ada Laura und Adnan fahren mit der U-Bahn. Kemudian sie sprechen dort mit dem Chef, mit den Mitarbeitern. Nah, kita akan masuk di sini ke gramatiknya. Ya, bagaimana mit itu dia mempengaruhi objeknya menjadi datif. Dan apa sih itu datif dan artikelnya apa saja? Kita masuk ke gramatiknya. Oke, yang pertama, apa itu datif? Nah, ini sudah pernah aku jelaskan sedikit juga ya, aku singgung. Kalau misalnya si kasus ya dalam bahasa Jerman itu ada 4. Nominatif itu untuk subjek ya, dan untuk objek itu ada 2. Ada akusatif, ada datif. Nah, akusatif sudah pernah aku jelaskan, dan salah satu contoh preposisi yang pakai akusatif adalah für. Kemarin ya, für itu yang kemarin sudah aku jelaskan, dia punyanya akusatif. Maka ketika ada kata für dalam sebuah kalimat, objeknya harus akusatif. Nah, kebalikannya, datif ini juga sama-sama dipakai sebagai objek dan dia juga punya preposisinya masing-masing. Ya, kita ke penjelasan apa itu datif dulu. Nah, datif itu ya udah tadi ya sebagai posisinya hanya bisa untuk objek, dan dia itu kita bisa bagi antara pakai akusatif atau datif ditentukannya dari apa? Dari kata kerja atau dari preposisi. Ya, jadi kalau ada preposisi datif. Nah, di sini sudah ada aku tuliskan preposisi datif apa saja. Jika ada salah satu preposisi ini dalam sebuah kalimat, maka objeknya sudah pasti dia harus datif. Ya, tapi yang akan kita bahas hari ini hanya mit-nya saja. Ya, karena di kurs buhnya nih kita masih bahas mit plus datif. Jadi kalau ada kata-kata mit ya dengan dalam sebuah kalimat, maka objeknya itu wajib datif, nggak boleh yang lain. Gitu. Ya. Oke, mit itu artinya dengan atau bersama. Ya, dengan siapa? Bersama siapa? Nah, sebenarnya by ini artinya juga bersama. Ya. Tapi perbedaan mit dengan by, kalau by itu menjelaskan keberadaan seseorang di rumah seseorang. Jadi, misalnya ich bin zu Hause bei meinem Freund gitu. Ya, misalnya, atau ich bin zu Hause bei meinem Mann. Gitu. Ya, aku lagi di rumah nih sama suamiku, sama temanku, sama keluargaku. Nah, itu bisa pakai by. Tapi selain itu harus pakainya mit. Ya, makanya by ini jarang digunakan ya karena cuman spesifik dia. Cuman harus ada di rumah aja. Ya. Jadi kalau mit dia lebih luas, lebih general ya dengan siapapun dimanapun. Gitu. Nah, contohnya di sini sudah ada ya, sie ist schon 10 Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Aduh, sebentar ya, kursor aku kok nggak mau ini. Kenal, suara aku jelas ya kak ya? Jelas? Oh jelas, kayaknya ini kursornya aja deh. Nah, kenal. Jadi sie ist schon 10 Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Ya, dia sudah 10 tahun menikah dengan suaminya. Nah, di sini kan ada kata-kata mit dengan ya. Maka objeknya di sini ihrem Mann. Nah, suaminya dia berarti kita pakainya datif artikelnya. Ya, di sini ada possessive artikel datif. Ya, pakainya ihrem. Ya, sebenarnya akhirannya aja sih yang diganti. Ya, berarti kalau akusatif kan iren, akhirannya n, ya. Seperti itu.
Nah, sama seperti Beispiele Nummer 2 di sini. Wir fahren mit dem Zug nach Berlin. Karena ada kata mit, maka objeknya harus pakai datif nih, artikelnya harus datif. Ya. Nah, artikel datif itu yang mana? Nah, di sini sudah aku tulis ya. Artikel datif dia kalau maskulin jadi dem, feminin jadi der, netral jadi dem, dan plural den. Ya, plural den. Terus unbestimmter artikelnya, nah, maskulin einem, feminin einer, netral einem. Jadi sebenarnya kalau artikel itu kakak harus hafalin akhirannya doang. Karena akhirannya sama di sini. Ya, maskulin akhirannya M, ya, netral juga sama akhirannya M. Feminin akhirannya R untuk datif. Ya, kan kalau misalnya akusatif, dia maskulinnya semuanya akhirannya N, maskulinnya einen, den, ya, ihren, ya, meinen, und so weiter. Ya, jadi kalau akusatif yang beda hanya maskulinnya nih. Kalau misalnya netralnya tetap das, ya, femininnya tetap di. Ya, kalau datif dia beda semua. Tapi akhirannya juga sama. Makanya kita hafalin akhirannya, maskulin dan netral akhirannya M. Feminin akhirannya R. Gitu. Ya, tergantung gender kata bendanya. Ya itu yang harus ngapalin. Iya, jadi kalau artikel itu tidak ada cara lain karena cuma bisa dihafalkan. Gitu. Kadang tuh kayak, aduh udah mikir ini datif apa akusatif. Terus kan masih harus ingat-ingat dem, den. Iya, Harus nginget-inget ini didas apa yang mana, dari didas baru didas. Iya, makanya sebenarnya kalau untuk percakapan doang artikel itu kan untungnya dia tidak ada artinya ya, dan orang Jerman pun dia nggak mempermasalahkan artikel. Jadi kalau kita salah pun ya akhirannya salah, misalnya di sini kita salah nih bilangnya wir fahren mit der Zug misalnya ya, saat kita ngomong langsung itu orang nggak akan notice ya, karena artikel itu mereka nggak ada artinya ya. Jadi secara otomatis ya mereka tuh udah nggak akan mikirin itu, nggak akan salah tuh pakai der, salah tuh pakai dem nih harusnya gitu ya, nggak ada orang yang kayak gitu. Dan bahkan ya seperti yang aku bilang, orang Jerman pun kadang salah mereka artikelnya gitu ya, kadang mereka nggak tahu, aduh ini bendanya lupa nih, ini geni feminin atau maskulin gitu ya, ada yang bilang ini maskulin, ada yang bilang feminin gitu. Nah itu jadi kalau artikel itu sebenarnya nggak ada masalah kalau dalam percakapan langsung, kalau bukan untuk ujian. Makanya aku nggak perlu maksain sih ya kalau aku bilang, tapi tetap harus tahu ya, tapi jangan sampai kita itu kebanyakan mikir kalau ngomong, kebanyakan mikir ini dem atau der ya gitu, nanti kita nggak ngomong-ngomong gitu ya. Kalau untuk expressionnya berarti kayak ya acak adul aja ya. Percaya diri. Kalau awal-awal itu percaya diri dulu. Kalau expression ya, yang penting itu apanya? Yang penting Wörterbuchnya, kosakatanya. Karena kalau kakak di ujian ya, pun di ujian. Iya, kalau expression mereka nggak menilai gramatik. Ya. Mereka menilainya kalau expression itu menilainya yaitu tadi penguasaan kosakatanya. Karena kan kita kalau nggak tahu kosakata kebanyakan diem, kebanyakan ae gitu ya. Kalau expression mereka lebih nilainya itu tadi ya, penangkapan dia terhadap temanya, ngerti gak gitu, kemudian bisa ngomong gak, menyampaikan pendapatnya bisa nggak. Nah seperti itu kalau expression ya. Jadi kalau gramatik ini paling banter-banter itu dinilai di schreiben aja. Iya. Kalau di lesson kan tentu saja nggak ada ya gramatik, terus di Horen juga nggak ada gramatik, jadi ya cuma di schreiben aja. Gitu. Iya. Oke. Jadi misalnya banyak juga kan ya murid aku yang kayak, aku kayaknya nggak bisa deh Kak, maksudnya kayak pesimis duluan gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak sesulit itu kok gitu ya, maksudnya nggak usah. Apalagi udah ada temanya ya, beruntungnya.
Iya, untungnya udah ada temanya, makanya lebih enaknya tuh kayak gitu, ngapalinnya dengan Redemitalnya gitu. Kalau menyampaikan pendapat, kakak harus tahu, oh ya pakainya ich denke nih, ich finde, meine Meinung ist. Nah itu lebih dinilai ya kalau kakak tahu cara mengungkapkannya yang tepat gimana gitu. Daripada kalau gramatiknya itu mereka nggak ada ya. Aku pernah lihat juga kayak tabel-tabel penilaiannya kayak gitu, nggak ada penilaian gramatiknya. Yang penting aktif ya Kak ya. Iya, yang penting aktif dan ya itu tadi ya paham atau Percaya tidak. diri aja ya. Percaya diri ya. Percaya diri, paham atau enggak nih. Ya, jangan ngalor ngidul gitu ya. Itu sih yang paling penting. Jadi meskipun nanti anunya ketuker-tuker juga mereka nggak masalah ya. Nggak masalah, iya. Yang penting kan artinya sama, nyambung maksudnya ya. Nggak kita ketuker-tukernya nggak yang jauh banget gitu ya. Kalau cuman kayak salah artikel gitu ya, salah apa namanya sebut gitu ya sedikit gitu nggak masalah. Yang penting itu Preposisi tadi. juga termasuk. Preposisi itu kan ada artinya ya. Berarti kalau kakak harusnya pakai für dengan mit ya beda arti dong. Kalau für kan untuk mit itu dengan, kalau itu jangan, nanti nggak nyambung ya. Ya, iya. Kalau yang nggak ada artinya seperti artikel kayak gitu ya nggak masalah, nggak ada ini ya. Terus misalnya salah baca, misalnya kakak bilangnya verb gitu kan harusnya verb, tapi kakak bilangnya fart gitu. Nah, kesalahan sekecil itu tuh nggak terlalu dipermasalahkan. Kalau konjugasinya? Konjugasi itu bisa jadi salah-salah ya, tapi bisa apa namanya, bisa dinilai bisa enggak, tapi kayaknya enggak terlalu sih asal kata kerjanya enggak salah. Misalnya harusnya kan di sini si is gitu ya. Nah, kalau kakak bilangnya si sin, nah itu bisa jadi beda arti karena kalau si is kan dia perempuan berarti si-nya. Kalau si sin berarti artinya jadi mereka. Kan itu jadi beda artinya. Nah, kalau itu nggak boleh salah. Tapi kalau kayak di sini wir fahren kan harusnya fahren, tapi kakak salah nih bilangnya wir fair gitu. Nah, itu kayak sama-sama fahren ya. Jadi nggak mengubah arti gitu. Itu nggak masalah. Yang penting kakak ya ini ya, tapi jangan sengaja disalah-salahin ya. Tetap harus belajar gitu. Harus latihan sih kalau sebelum ujian itu. Kalau bisa mah dapat langsung pinter ini Kak. Sayangnya tidak bisa ya. Kakak mau minum Ini aja buku juga nggak bisa. Ini aja aku lupa-lupa aja aduh Iya, apaan memang ya kalau kemarin. ujian itu enaknya pas sebelum ujiannya belajarnya gitu. Jadi nginget-ngingetnya lagi. Kalau ini kan kita ya bertahap ya, kayak gramatik dan lain sebagainya hanya untuk biar kita tetap terpapar bahasa Jerman aja. Kalau untuk ujian ya udah kakak belajarnya soal ujian aja gitu. Oh iya. Iya. Gitu ya paling. Jadi kalau artikel ini tapi tetap kalau bisa dihafal ya, karena kalau bisa ya pasti lebih bagus lagi kan nilainya mereka ngasihnya. Jadi kalau bisa dihafal, apalagi kalau artikel ini ya, sebenarnya kalau sampai datif cukup mudah. Nanti nih sampai B2 di artikel-artikel lainnya ya baru lebih sulit. Jadi kalau yang bawah-bawah ini lebih baik dihafalinnya sekarang, gak usah nanti karena nanti masih banyak lagi gitu. Kenal ya, jadi datif itu kayak gitu ya, sama kayak akusatif, dia pokoknya objek terus ditentukannya dari preposisi atau kata kerja ya. Preposisinya ada 9 di sini ya, dan paling sering kita lihat paling mit ya, aus, terus nah, von. Nah ini paling sering kita lihat. Jadi kalau ada kata-kata ini dalam kalimat berarti objeknya wajib pakai datif ya. Gegen Uber itu apa Kak? Gegen Uber itu berkebalikan atau bertentangan. Gegen Uber itu Jarang ya tapi ya tergantung juga sih ya kalimatnya kakak mau bilang apa.
karena dia artinya paling sering itu ya berlawanan, bertentangan, atau bisa juga berhadap-hadapan ya. Kalau misalnya rumah saya berhadapan dengan supermarket, nah itu pakai Gegenüber juga. Ya, jadi mein Haus, Berarti Gegenüber, dan mein- Supermarkt. oh, ab. Ab itu dari ya, darinya tapi kayak misalnya ab Mittwoch gitu, dari hari Rabu. Halo? Halo? Tes, tes. Halo? Nggak dengar kah? Nah ini udah dengar. Iya, tadi sempat hilang ya. Ya, ab itu tadi bisa dari ya, kemudian Zu itu ke ya? gimana? Zu itu ke. Zu itu ke. Iya, Kon itu dari. iya. Seit itu sejak ya. Nah itu ke atau setelah ya. Betul, ke atau setelah. Mit dengan, by dengan, aus. Aus itu dari ya. Iya, aus juga dari. Jadi ini banyak darinya, tapi tergantung konteks penggunaannya. Gitu ya. Aus. Iya, kalau aus ini lebih ke tempat ya, lokasi. Nanti ada sih di B1 ya, mereka apa namanya, si preposisi-preposisi ini lebih lengkapnya diperuntukkan untuk apa. Gitu. Oh, nanti dipelajarin juga. Iya, nanti dipelajarin juga. Aduh, banyak banget Kalau ya. yang ini, hari ini sebenarnya harusnya kakak belajarnya mit aja gitu ya. Yang mit ini untuk AA. Oh. Nanti ini aus, fon, suap, nanti dipelajari lagi nih di atas-atas gitu. Oh. Jadi itu aja paling ya. Kalau ada mit berarti datif ya. Kemudian Miden bisa juga kan ya. iya, mit den, mit wen, mit einem. Nah, itu tapi untuk maskulin dan netral. Kalau femininnya jadi der ya. Nah, jadi kakak jangan ketipu nih. Der Chefin ini bukannya si Chefinnya maskulin, tapi ini feminin ya, karena ada mit jadi dernya itu dernya punya datif, bukan dernya nominatif. Gitu. Jadi sama-sama der tapi beda ya gitu. Jadi memang ya harus inilah ya, harus paham konsepnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak untuk datif? Nggak ada sih. Untuk sekarang mungkin aku harus ngapal-ngapalin aja, sama aku agak susah ya angka itu kan, hurun. Sama aku bikin kata-kata kemarin. Tapi itu udah bagus kok, tadi juga kan ini ya kakak udah aku tanya-tanya kata kalimatnya untuk A1 sudah sangat bagus gitu. Jadi nanti masih banyak waktu ya, diasah di A2 ya, atau kalau mau B1 diasah di B1 lagi, masih banyak waktu. Jadi nanti horennya makin sana juga kan tingkatnya makin naik, jadi kakak bisa makin level up-nya di situ gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke yang viral, kita aussprechen ya, atau pronunciation-nya nih. Nah, perbedaan S dengan esh ya. Nah, ini kita kalau dalam baca juga harus diperhatikan. S dengan esh, was currency. Nah, di sini aku putar 1 kali. Silahkan nanti di checklist nomor 1 bis nomor 4 itu dia pakai S atau pakai esh ya. Coba ya. Oke, silahkan disimak, aku putar audionya mulai dari sekarang. 1, Schorle, 2, Tisch, 3, Bus, 4, Essen, Oke, dapat ya. Nah, coba nomor 1, dia S atau esh kak? Schole. Tapi pakai
SCH. SCH ya, Schorle. Jadi harus ada syah gitu ya. Genau. Itu Schorle Schorle itu soda. pada R-nya ya. Schorle. Ada R. SCHORLE. Nah, ini Schorle. 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 Kemudian kalau nomor 2 apa itu? Tische. Tische. Tisch ya. Mm-mm. Kalau satu tisch berarti dia pakainya SCH ya, jadi bacanya harus syah juga, tisch. Nomor 3 Bus. Berarti pakainya S atau SCH? S. S, bus ya. Das letzte nomor 4 Via Essen. S. Essen, S. Genau. Oke. Nah, kalau S dengan SCH sebenarnya lebih gampang ya, karena kalau S ya udah S biasa. Nah, kalau S itu kan lebih ke ada anginnya dikeluarin ya kan, S gitu ya. Jadi lebih gampang membedakannya. Tulisannya pun dia jelas tulisannya. SCH ya tulisannya SCH, kalau S tulisannya S ya, bus ya S doang, Essen S doang gitu. Nah, sekarang kita bedain ya, tulisannya sama-sama ST nih, tapi bacanya beda ya. Kalau yang tadi kan tulisannya juga beda. Nah, kalau ini tulisannya sama-sama ST, tapi dibacanya bisa gitu ya. Ada yang dibacanya ST, ada yang dibacanya SCHT gitu ya. Genau. Jadi walaupun sama-sama ST, kita dengerin coba ya bedanya gimana, apakah dia pakai ST atau SCHT. Oke, aku putar satu kali lagi di sini, silahkan disimak. 1. Fest. 2. Dienstag. 3. Stehen. 4. Start. 5. Meistens. 6. Stress. 7. Obst. 8. Vorstellen. 9. Frühstück. 10. Stimmen. 11. Lustig. 12. Durst. Oke, coba ya kita koreksi bareng-bareng. Kalau nomor 1 dibacanya gimana, Kak? S. ST. ST. Oke, lanjut. Y. Dienstag. ST. ST juga, genau. Nomor 3 Stehen. SCHT. genau, stehen. Nomor 4 Start. ST HT juga berarti ya. Start. Oke. Nomor 4 Mensen. ST. ya, meistens. Meistens. ST, genau. Nomor 6 Stress. ST. stress. SC HT, dia bacanya stress. Oh, stress. Stress. S-nya yang belakang biasa, yang syahnya depannya. Jadi stress. Stress. Ya, Stress. tuh kakak belakangnya juga SCHT tuh. Stress. Stress. Aduh, pusing. Nah, kalau yang belakang Kayak
kayak apa? Bahasa paling enak ngomongnya bahasa Indonesia. Ya kan kita orang Indonesia ya. Bagi orang Jerman mereka paling gampang bahasa Jerman. Iya sih. Tapi emang kayak kalau ngomong bahasa Indonesia kan kayak sesuai gitu loh, sesuai Iya, sama betul. nggak yang Kalau kayak bahasa Eropa ya, memang kebanyakan dia seperti itu lebih sulit gitu ya. kayak melewat-melewat gitu loh. Genau, Kayak bahasa beda Inggris dengan melewat-melewat. ini. Bedanya genau. Jadi bacanya stress. Fresh. Stress. Genau. Kalau di sini kan stres. Iya, stres aja udah sama gitu ya. S mah dibacanya S aja, biasa nggak ada macam-macam. Iya, kalau nomor 7 gimana bacanya? Obs. ST. Iya, biasa Obs. ya dia OBS ST. Obs. Obs. Iya, B-nya nggak usah B banget ya, OBS biasa. Obs. Iya. Oke, nomor A. Vorstellen. Vorstellen yang betul ya, Vorstellen. pakai SCHT. Ya, STHT. Vorstellen. Iya, kenal seperti itu. Kemudian nomor 9. Frühstück. Berarti STHT. CHT juga kenal ya, bacanya Frühstück. Kemudian nomor Zen. Stimmen. SCHT. Iya, good. Stimmen. Nomor L. Lustig. Iya, ST. lustig. ST. Nomor Durst. 2 S. Durst. ST juga. Oke, super. Kenal ya. Fest itu artinya apa, Kak? Yang mana? No, eins. Nomor 1 festival. Oh, festival. Festival atau iya festival sih lebih sering dipakainya, dia bisa bilang acara juga, tapi acaranya ya acara festival gitu ya. Meistens itu sering anu kayak Imar ya? Immer itu selalu. Oh iya. Jadi kalau selalu itu kan kayak setiap hari misalnya runtut. Kalau iya. sering kan misalnya 1 minggu 5 kali gitu, itu sering. Vorstellen itu perkenalan. Oh iya, padahal udah sering lah ya. Lupa terus kata-kata aneh ini. Iya, banyak soalnya ya. Kemudian ada Steam. lagi. Durst itu haus ya? Durst itu haus, kenal. Stimmen apa? Stimmen setuju. Stimmen setuju atau suara. Stimmen juga artinya bisa suara. Jadi sama-sama. Gitu ya. Sesuai konteks. Genau. Nah, bedanya apa? Kenapa ada yang ST, ada yang SCHT? Bagaimana cara membedakannya? Nah, jadi kalau ST-nya ada di awal kalimat atau di potongan awal suku kata, nah, jadi kalau satu kata ini kayak stehen, ST-nya kan di depan, ya. Nah, berarti dia harus pakai SCHT, bacanya stehen, start, stress, ya, stimmen. Nah, itu semua pakai SCHT. Dan kalau Silben Anfang itu awalan suku kata. Nah, kalau stehen ini dia satu suku kata doang. Nah, tapi kalau Vorstellen dia terdiri dari 2 suku kata. Dari for dan stellen. Ya, jadi 2 suku kata. Maka ST-nya tetap di awal suku kata nih, kan? Stellen. Makanya dia tetap dibacanya SCHT juga. Sama seperti Frühstück. Nah, itu kan dibacanya 2 suku kata. Frühstück. Ya, nah stuknya itu dia ST-nya dibacanya SCHT karena dia ada di awal suku kata. Gitu. Pokoknya yang di awal-awal dia SCHT, sisanya bacanya ST biasa. Kalau ST-nya di akhir, di tengah, ya udah ST-nya biasa. Meistens, Dienstag, Fest, Obst gitu ya. Dan nah, jadi itu cara membacanya. Jadi walaupun sama-sama ST, bisa pronunciation-nya beda. Iya. Iya. Oke, kalau begitu kita masuk lagi ke halaman selanjutnya di sini di Verunachzig. Ya, kita akan belajar tentang Ortsangaben, keterangan tempat.
Oke, biasanya di sini ngomonginnya kalau tempat kan wohin gehst du. Ya, kamu mau kemana? Gitu. Nah, di sini di huruf A masih tentang Arbeitsalltag natürlich ya. Jadi ein Arbeitstag wie immer, sebuah hari kerja ya, seperti ya selalu. Gitu. Hören Sie das Gespräch? Was? Jadi di sini ada dua pilihan yang harus kakak tentukan. Jadi Tom und Julia sind Kollegen oder keine Kollegen. Ya, jadi si Tom dan Julia ini apakah mereka kolega atau bukan nih? Ya, kemudian nomor 2 pilihannya ada nach Hause oder zur Arbeit. Gitu, nanti tinggal dicoret aja ya. Misalnya Tom und Julia sind Kollegen atau gitu ya. Tinggal dicoret aja yang benar yang mana. Oke, cuman 3 nomornya, aku putar 1-2 kali tergantung ya. Nanti kita lihat, coba silakan disimak percakapannya. Aku mulai dari sekarang. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Tadi kelempar ya kak ya, aku juga kelempar, nggak tahu kenapa. Iya, aduh, mohon maaf ya, kita ulang lagi kalau begitu. Kita ulang lagi ya kak ya, tadi tapi instruksinya sempat terdengar tidak kak? Halo? Halo? Aduh, sorry Kak. Yang satu ini gimana? Yang satu maksudnya? Ini ada 3. Kakaknya kok ada 2 ya? Kenapa? Udah. Nah, udah. Udah jelas ya? Kocak banget dah. Sekarang udah jelas belum ke aku? Sudah. Sudah ya? Ini bilang terus kenapa kakaknya ada 2? Ya coba nggak apa-apa. Ya. Gimana tadinya sampai mana tadi? Oh iya. Ini kita itu yang Fungf A oh, ya. ya. Yang Fungf A tadi instruksinya sudah jelas ya Kak ya? Iya, pokoknya intinya yang kainnya gitu ya kan? Sin ada kainnya, ini ada 2 pilihan, tinggal dicoret aja salah satunya gitu ya.
Mm-mm. Iya, oke. Kalau begitu aku putar audionya di sini dimulai dari sekarang. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ach, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Gimana, dapet Kak? Yang A aja. Yang A aja, iya, baru yang A dulu. Nanti yang B Oh, aku putar lagi gitu ya. Oke. Yang A itu Tom, yang eins Tom und Julia sind Kollegen. Now. Okay. Terus zwei, sie sind auf dem zur Arbeit, dem Weg zur Arbeit. Right. Mm-mm. Sie sprechen über si apa ya? Ihrohanan ya? Bukan ya? Aha, mereka ngomongin apa tadi? Tentang weekendnya atau tentang kerjaannya? Ihren Arbeit. Apa Kak? Sie sprechen über ihren Arbeit. Bagian kakak apa ngomong jawabannya malahan langsung nggak ada suaranya loh. Oh, Nah tuh, udah kedengeran jelas ya? sekarang. Nah ya udah jelas. Mm-mm. Yang drei itu sie sprechen über ihren Arbeitstag. Nah iya betul ya, Ihren Arbeitstag genau. Sorry ya, aduh hari ini banyak ini ya kakak itunya sinyalnya kayaknya ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, ini ya. Yang sabar ya. Namanya juga ini. Kakaknya Cancer ya kalau nggak Virgo. Kok tahu Kak? Iya. Bener nggak? Virgo, betul. Oh iya. Arbeitstag genau. Apa tadi? Biasanya gimana? Sabar. Oh. Ya, semoga ini ya Kak ya. Aku cukup sabar. Biasanya aku soalnya sama anak-anak juga sih, jadi kalau sama orang dewasa lebih sabar. Oh. Soalnya yang Enggak galak-galak itu nggak mungkin. mungkin. Adalah ya. Kakak galak. Adalah yang galak. Maksudnya yang Iya. bisa menebak aku. Oh, oke. Ya memang ngaruh juga sih ya kayaknya mungkin ya atau dari Untuk ini aja sih untuk karakter doang ya. Kalau untuk ini apa sih kehidupan gitu ya enggak sih, cuma lihat karakternya. Apa secara general doang sih. Cuma yang enggak selalu persis sama sih. Iya, ya tergantung itunya juga tadi ya, kerjaan atau apanya gitu ya.
gitu. Kalau Hmm. misalnya Tapi ada juga kok guru yang emang maksudnya kedengeran gitu loh kalau yang tipe tegas gitu, ada ya kok. banyak, bener. Memang aku secara manusia, maksudnya secara manusia bukan guru gitu ya, juga memang dibilangnya ngomongnya soalnya nggak bisa naik nadanya gitu ya. Jadi kadang juga kedengeran malah orang aku ngomong apa gitu ya. Jadi makanya aku pakai headset lebih suka ya, soalnya biar kedengaran suara aku. Ya kalau aku ngomongnya agak kecil bilang aja ya Kak ya. Enggak kok, kedengeran jelas. Aku yang nggak jelas. Karena sinyal itu ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali PLN mungkin atau itunya. Oke, genau richtig ya alles. Versuch A dan Versuch B aku putar lagi. Di sini audionya sama kayak yang tadi. Dan bitte kreuzen Sie richtig oder falsch ya. Jadi di Sätze, Sätze kreuzen Sie an richtig oder falsch. Aku putar lagi audionya mulai dari sekarang. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Pak, Ich hatte Halo, tolong ulang lagi ya, nggak ada kepotong tadi. apa Kak? Kepotong. Oh, kepotong. Iya ya, aku aja Iya. susah nih dengar Kakak. Nggak apa-apa, aku ulang lagi ya. Semoga oke. Aku ulang lagi ya. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Udah. Oh, udah Oke, dapat. oke. Oke, siap. Kalau gitu boleh dibacakan dan disebutkannya richtig oder falsch. Eins heute Vormittag hat Tom keinen Stress. Itu dia stres. Dah, richtig. Dia keinen Stress karena dia nggak mesti kerja nih Vormittag ya. Karena dia harus pergi ke bank ya. Jadi dia cuman ke bank doang kalau Vormittag. Jadi dia nggak stres gitu katanya. Kalau nomor 2. Tom Oke, suaranya hilang. Muss am Nachmittag zur Bank gehen itu salah. False yang betul. Vormittag ya. Nah, ya Tom muss am Vormittag zur Bank gehen. Makanya dia bilang hat keinen Stress gitu ya. Jadi cuman pergi ke bank baru nanti masuk kerjanya
Amitak gitu. Oh ya. Good, nomor 3 gitu. Der Termin in der Bank dauert 2 Stunden. Dauert 2 Stunden. Ini salah. Falsch, yang betul 1 Stunden. iya eine Stunde. Oh, 1 Stunden. Iya, 1 jam ya? Stunde aja. Kalau Stunden itu Stunde. udah lebih dari 1, berarti plural ya. Oh Kalau 1 iya iya. jam iya. berarti Stunde saja. Genau, ya, so der Termin in der Bank dauert nur eine Stunde. Jadi falsch ya, nomor 3. Oke, kemudian kalau nomor 4. Via Julia Muzur Poskeyen itu benar. Richtig, oke, good. Nomor 5 gimana? Seh vier Zen muss Julia beim Chef sein. Ini jam berapa ya tadi? Bener kayaknya, Kak. False. False. Yang betul Jam adalah bentar. Zen apa ya? Pasif Zen ya? Fungsen. Oh, Funsen. Iya, Fungsen uah tadi dia bilang. Jadi beda sejam doang ya. Jadi bukan jam 2 tapi jam 3. Oke, das letzte nomor 6. Yang itu benar. Genau, nomor 6. Sie muss einen Bericht schreiben. Ya, richtig. Gitu. Jadi sehr gut ya. Tadi dijelaskan si Tom und Julia Gesprächnya seperti apa. Ini ceritanya perjalanan menuju tempat kerja. Ya, kamu kesehariannya apa nih? Arbeitsalltagnya. Ya, jadi harus ini, harus itu, jam segini, ya, harus apa. Nah, bisa juga seperti si Tom tadi ya kalau di Jerman. Jadi misalnya ada termin atau ada janji, misalnya ke bank kan ya, dia bisa izin dulu ke bank. Makanya dia nggak stres nih Vormittag karena dia nggak langsung masuk kerja gitu. Oke, super. Dauert itu berlangsung. Iya. Oh ya. Selama gitu ya. Lama. Selama berapa? Beri itu apa? Itu laporan. Beri itu laporan. Kenal. Oke. Dan masih tentang si Tom und Julia ya. Tadi kan mereka ketemu di perjalanan. Nah, kalau yang ini keseharian mereka pada saat hari tersebut nih sudah berjalan waktunya. Tadi kan baru pas mau berangkat. Nah, di sini silahkan dicocokkan kalimatnya dengan gambarnya. Nah, kalau ini tinggal dicocokkan aja ya, kalimatnya itu cocok dengan gambar yang mana. Oke, silahkan dibaca dulu, terus dicari gambarnya. Dari nomor 1. 1 itu A. Enggak. 1 itu 3. Kok 1 itu 3? Nomor 1 itu Kesembil. Nomor 1. Dibaca dulu coba. Ini kayaknya yang Ngapain sih? Woher, how to Canon stress. Aku acak dulu boleh nggak, Kak? Dari nomor 1 di sini. Yang nomor 1. Baca dulu boleh. How Vormittag hat Tom Canon stress. Bukan, sayang, yang di C ini. Oh, sekarang tulisan. Kayak di bawahnya ada kalimat. Oke, sorry. Am Nachmittag Julia Zoom Chef itu yang B. Genau ya, am Nachmittag geht Julia zum Chef itu yang B ya. Nah,
di sini berarti geht Julia zum Chef. Dia pergi ke. Berarti dia masih dalam perjalanan. Mm-mm. Chef ini atasan ya, kayak kayak ini ya, kayak chef yang masak-masak itu. Iya, tulisannya sama. Heeh. Tapi beda nih dia ya, kalau chef masak dia koch kalau dalam bahasa Jerman. Oh, nggak ada chef. Nggak ada. Chef ada ding, tapi ya itu atasan. Ada. Ya. Iya, atasan. Atasan. Kalau cowok chef, kalau cewek chefin. Oke deh. Terus yang zwei Tom kommt aus der Bank und trifft Julia so ein Zufall. Kok bisa so ein Zufall itu apa? Apa? Oh, kakak mau nanya. Hah? Zufall itu kebetulan. Oh, Iya, sangat kebetulan maksudnya. Ya, sangat kebetulan. Bacanya tapi aneh ya. Sangat sebuah kebetulan. Iya, Itu makanya yang kalau di translate itu yang C. Yang der Bank und trifft Julia. So ein Zufall. Iya, ya. Genau. Tom kommt aus, datang dari keluar ya. Kommt aus itu keluar dari bank dan dia ketemu nih si Julia. Oh, kebetulan banget gitu katanya. Genau. Terus habis itu drei 15 Uhr ist Julia beim Chef. Der Termin ist wichtig. Itu yang D. Yang D, genau. Nah, tadi seperti yang aku bilang kalau pakai by ya. Nah, baim itu dia gabungan dari by dengan dem ya. Jadi baim. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya tentang Ortsangaben. Genau. Kalau by itu berarti dia sedang berada di tempat yang sama, di sebuah dalam bangunan ya. Kalau mit, nah dia bisa bersama tapi di mana-mana gitu, lebih luas. Tapi kalau by itu cuman bisa ketika mereka dalam tempat yang sama, dalam satu bangunan yang sama. Gitu. Oke, good, genau. Nomor 4. Tom geht heute schon 9 Uhr zur Bank. Itu yang 4. Yang A. Iya. Heute schon ya, heute schon 9 Uhr. Dan yang A. Kalau schon itu sudah ya? Iya, schon itu sudah. Betul. Oh ya. Sekarang sudah tahu Shon dan Shun. Iya, makanya karena aku selalu itu tuh koreksi kenapa, karena beda arti, kalau salah nanti beda arti gitu. Iya. Kan Terus das Gespräch ist der Bank dauert eine Stunde. Itu yang C. Yang C kan. Karena di sini ada ya tuh bank, lagi di bank berarti. Yang C, Julia kommt vom Chef und trifft Tom. Itu yang F. Iya, yang F. Berarti aku termasuk lancar ya, karena udah belajar, pernah belajar. Kalau untuk A1 sebenarnya harusnya kakak udah aswai sih kalau ini ya. Tapi kalau untuk A1 sebenarnya udah sangat amat lancar ya. Karena udah nggak harus banyak yang dikoreksi gitu ya. Kalau A1 ya kakak kalau di ini levelnya A2 sih harusnya. Porterbuchnya aku yang acak-acak musik. Porterbuch pun menurut aku dia udah level A2 kak. Kalau level A1 masih banyak ya yang belum paham gitu. Oh. Jadi udah asfai kok kalau seperti itu, karena aku bandingkan dengan murid-murid lain gitu ya, udah asfai gitu. Oh, jadi kayak yang lain rada lemot gitu. Karena juga ya kalau baru pertama kali belajar dari nol banget kan, A1 itu ya mereka bisa selevel kakak di asfai gitu, kecuali kalau ya kayak kakak gitu udah berapa lama belajar ya, udah kursus lagi terus diulang lagi ya udah beda lagi berarti levelnya gitu kan. Gitu biasanya ya. Jadi
apa namanya, kind problem gitu ya, masih belum bisa ini, belum bisa itu. Ini malah kalau untuk AIN sudah cepat sekali ya. Jadi kakak mungkin di Asfai nanti. 1/10 Kak. Hah? 1/10. Oh, di rate gitu. Heeh. Di rate. Gak apa-apa. Rat Untuk aja apa nanti nih kan AIN? Untuk orang AIN. Oke, untuk AIN sih 8. Mm-mm. Oke, 8. Kalau untuk AIN 8. Iya. Gitu. Oke. Nah, hari ini berarti sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak Kak? Nanti biar besok ada sisa gramatiknya untuk dibahas gitu ya. Jadi ini gramatiknya terakhir untuk besok. Besok pagi hari Kamis ya. Aku tuh sebenarnya pengen setiap hari. Enggak sih, enggak juga. Galau. Aku ada itu soalnya ya, sekarang ditambah lagi muridnya. Jadi nggak bisa setiap hari gitu. Enggak sih. Iya, paling gitu ya Kak ya. Nanti kerjakan ubung sepuhnya ya, bisa nanti aku koreksi kalau kakak mau dikoreksi gitu. Ya, coba nggak ada apa sih tuh kendala yang kemarin kataku itu enak setiap hari udah langsung Iya, nggak apa-apa ya, anggap aja ya seharinya itu untuk latihan. Bisa kakak ubung sepuh kan itu ada hurannya udah aku kasih kan ya. Latihan ya besok, dan pokoknya setiap jeda waktu, jeda hari, nah itu untuk latihan ubung sepuh gitu aja. Nanti kalau misalnya mau dikoreksi ya tinggal fotoin terus kirim ke aku. Gitu. Oke. Pokoknya aku tinggal belajar Worterbuh. Kan ini Kak, apa namanya? Di ubung sebuh itu setiap akhir babnya ada worterbuh. Di situ kakak bisa ini nanti mana ya? Nih aku bukain ubung sebuh. Kakak print juga nggak ubung sebuhnya? Print juga. Iya, ada. Ada, ya dikerjain kalau gitu. Di sini nih ada worterbuhnya. Jadi setiap beres bab mana di akhir babnya itu ada worterbuh yang cocok dengan tema dari babnya. Nah, ini nih di ubung sebuh. Nah, kayak gini, learn word shots. Ya. Nah, bisa kakak lihat di sini. Ini semua worterbuh. Nah, kakak tinggal cari artinya dan hafalin. Nah, ini jadi setiap bab dapat banyak worterbuh yang baru. Gitu tuh ya, ada 2 halaman. Jadi setiap beres bab dikerjakan ya ininya ubung sebuhnya. Jadi nambah worterbuh. Itu aja sih paling. Sisanya nggak ada lagi. Paling kalau mau latihan huren dari ubung sebuh juga ya. Audionya udah aku kirim. Gitu. Nanti jawabannya ya tinggal aku koreksi gitu ya, tinggal kakak fotoin. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak hari ini atas waktunya, dan wir sehen uns wieder hoffentlich am Donnerstag. Dan vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüssi, Kak Dia. Ya. Makasih Kak, danke.